अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी जरूरी थी, लेकिन अपोजिशन ने जाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। वजीर इत्तलात फराज की मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर के मकसद सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस बंद करवाना था। अपोजिशन की सुई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर आकर ही अटक गई। अब इदारे आज़ादी से खुलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। कानून साजी में किसी को 6 माह के लिए अंदर करने की कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ खुलकर खेलने का फैसला कर लिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार। जराये का बताना है APC के मुश्तरका एलामिये में मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा होगा। नवाज शरीफ 1 साल बाद पहली बार किसी सियासी मीटिंग से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी सियासत तेज करने का फैसला ले लिया। इस्लामाबाद में ओपोजिशन की कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुकाम फिर तब्दील। अब कॉन्फ्रेंस और मुकामी होटल में होगी। APC में शिरकत के लिए 13 रुकनी लीगी वफ्द का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्लाह शिरकत करेंगे। आज शाम नून लीग की बैठक लगेगी। हुकूमत सहारों पर न खड़ी हो तो फौरी खत्म हो जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमान जमान कायरा ने वफाकी हुकूमत को हर शोबे में नाकाम करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हुकूमत ने मुल्की मईशत मुश्किलात के भंवर में डाल दी। कल की तारीखी APC मुल्की सियासत में अहम संगमील साबित होगी। कमर जमान कायरा का ये भी कहना था कि कल के लाएमल के जरिए हुकूमत से निजात हासिल करके रहेंगे। ओपोजिशन की पहले की तरह ये APC भी नाकाम होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं APC दरअसल मफादात और लूटमार की दौलत को तहफ़्फ़ुज़ होने की कोशिश है। ओपोजिशन रहनुमा एक दूसरे के साथ खुद मुखलिस नहीं, उन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। माजी में मुल्क को लूटने वाले अब भी खुशहाली का सफर रोकना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने APC को अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं APC मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होगी। इसका बस एक ही एजेंडा होगा, लूट मार और हलवे को किस तरह बचाया जाए। मौलाना फजल रहमान हलवे के बजाय एहतिसाब के जलवे की फिक्र करें। इमरान खान न हलवा खाते हैं न खाने देते हैं। बेगम सफदर अवान जिस चीज पर हाथ रखेंगी तबाह कर देंगी। ये है मीडिया की आजादी के दावेदार चैंपियन। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुआविन खुसूसी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं मीडिया को धमकियां हुकूमत की नाअहली का सबूत है। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को हुकूमत के मशवरों की जरूरत नहीं। अवाम का आटा, चीनी, गंदम, दवाई चुराने के जुर्म में मुसलसल मफरूर और इश्तिहारी भाषण न दें। APC से हुकूमत को कोई खतरा है, नहीं दबाव। गवर्नर पंजाब की विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर का कहना था पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होने वाली ओपोजिशन अब बाहर भी नाकाम होगी। मुखालफिन को इंतखाबात के लिए 2023 तक का इंतजार करना होगा। एजाज शाह कहते हैं हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। बलोचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के ठिकानों से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद। दहशत गर्दों की मुतादिद पनागाहें और कैंप तबाह हो गए। रूस में होने वाली क्यूकॉज मशकों से भारत ने राह फरार इख्तियार कर ली। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का दस्ता मशकों में भरपूर हिस्सा लेगा।
شرکا باہمی تجربات کے ذریعے صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ مشقوں میں فوجی دستوں کے مختلف چیلنجز پر رد عمل کو جانچنے کا موقع ملے گا۔ کیوکار مشقوں میں بھارت نے حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی خوفناک صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دارالحکومت میں بڑھتے جرائم کے مقدمات میں ریمارک، طاقتور ایلیٹ قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی براہ راست ذمہ دار قرار۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس دیے کہ ریاست عام شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی۔ 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر 21 ستمبر کو طلب۔ چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی سینیٹر اورنگزیب اورگزئی کا بنگانہ سرکاری اراضی پر قبضے کا معاملہ۔ سی ڈی اے اور ایم سی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا سینیٹر اورنگزیب اورگزئی نے پودے لگانے کی اجازت لی اور وہاں تالاب، دیواریں، سڑک اور سیڑھیاں بنا ڈالی۔ عدالت کا سینیٹر اور سی ڈی اے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس محسن اختیانی نے حکم نامہ جاری کیا۔ آمدن سے زائد استحصالات کیس میں پی 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 رہنما خورشید شاہ نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب سمیت فریقین کو نوٹسز جاری۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل جا پہنچے۔ بیٹے حمزہ شہباز کی عیادت۔ شہباز شریف کی بہن اور بیٹی نے بھی حمزہ شہباز کی عیادت کی۔ شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل کی گرفتاری کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق ملزم نے مختلف اداروں سے لائسنس کے اجرا کے لیے غیر قانونی طور پر این او سی حاصل کیے۔ اکرم اشرف گوندل نے ضابطے کی ضروری اقدامات نظر انداز کیے۔ نجی ہوٹل لائسنس کے معیار کے مطابق مطلوبہ ریٹنگ کا حامل بھی نہیں تھا۔ سینیٹر فیصل جاوید ٹیکس نادہندہ نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے 2018 میں 46,127 روپے ٹیکس دیا۔ ان کا نام ٹیکس ڈائریکٹری میں غلطی سے نادہندہ کی فہرست میں شامل ہوا۔ ایف بی آئی نے معذرت کر لی۔ ملک میں کورونا کیسز میں پھر تیزی، مزید 645 افراد میں وائرس کی تشخیص، 7 مریض جان سے گئے۔ مریضوں کی تعداد 3,05,000 سے بڑھ گئی۔ اموات 6,415، ایکٹیو کیسز 6,572۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کے حیدرآباد میں تعلیمی اداروں کا دورہ، ماسک نہ پہننے پر اساتذہ اور سٹاف کی سرزنش۔ پریس کانفرنس میں کہا 20 بچے آنے پر ایس او پی پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا تو 100 بچوں پر کیسے ہوگا؟ نجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کا احساس ہے مگر بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت ناساز، شیخ رشید لاہور نہ پہنچ سکے۔ وزیر ریلوے نے کہا کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے باوجود جسم میں بہت کمزوری ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد دوائیاں اور پرہیزی خوراک استعمال کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی قوم سے مکمل صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ مشکل معاملات حل کر لیے، جلد اورنج ٹرین کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ اورنج ٹرین کے کرائے کا تعین ہو گیا، ٹرائل رن شروع ہو گیا، آپریشنز اور مینٹیننس کا کام تفویض کر دیا گیا۔ اورنج ٹرین کے لیے سٹاف فائرنگ کا کام جاری ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم اب تک پولیس کے ہاتھ نہ آیا، گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے۔ جڑانوالا میں دکاندار کی 13 سالہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی،
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने FIR के बावजूद मेडिको लीगल जारी न किया, बुरसा का इल्जाम। जतोई में 6 साल बच्ची से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, ज्यादती और इग़वा के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। शोर कोर्ट में ज्यादती का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 25 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद ने मंदिर की तामीर के लिए हिंदू अरकान असम्बली का इस्लामी नजरियाती काउंसिल से रुजू करने का फैसला। हुकूमती रुकन असम्बली लालचंद मलही का कहना है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हिंदुओं के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर, शमशान घाट और इबादत की मुनासिब जगह नहीं। शादी और गम की सूरत में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कटासरा जाना पड़ता है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया को नजर आएगा। मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुलजिम कराची सिटी कोर्ट में पेश। केस में 1 साल गुजर जाने के बावजूद शरीक मुलजिम आदिल जमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। अदालत ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान को हर सूरत 10 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध में फिर गैस की किल्लत पड़ गई। CNG स्टेशन को कल सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स परेशान तो कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। CNG एसोसिएशन ने सिंध को उसके हिस्से की मुकम्मल गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान डिवीजन में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। कमिश्नर ने पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चों को तोहफे दिए। मुहिम में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5000 से ज्यादा टीमें तश्कील। नारोवाल और खानेवाल में भी मुहिम शुरू। हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हो जाएं। 21 सितंबर से मुल्क के बेशतर अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम कामयाब बनाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी। वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं।